डियर वर्षा स्पेशल डियर मिस्टर गुलुआ सोशल मीडिया तम रोजी रोटी कहीं मोर रोजी रोटी नुह कि वर्षे हेलाणी तमरी से ऑडियंस को तमे बोका बने आसीच आ मु आज सत कहीदेली बोली मु भूल गली कौन कौच मु पुलिस स्टेशन जाऊनी कोर्ट को जाऊनी मु बा काली एफआईआर देके आसीची तम ड्राइवर ना रे एफआईआर देके आसीची पुलिस स्टेशन नु कॉल गला कौन कहलो कोरापुट रे अछि कोरापुट रे थिलो मु तो स्टेशन जाइथिली तमे आराम से स्टेशन में जाई के कहि परथांत किंतु तमे सेटा कलोनी तुमको खाली कॉल भी जाइथिला जे आशा बसी के मिसी के डिस्कशन करी के फाइनल करिबा कहले 2-3 दिन जाउ के मानसिक अवस्था नहीं 2-3 दिन को दिन टाइम इटिके कहिया कथा ना टाइम टा कहिया कथा नुआ से गोटे लेडीज आमे 10 थर मु गोटे कहिलेनी माने तुमको कोनोसी फरक पड़नी हम कथा रो हला अच्छा मु कहबा कथा आज आपन को डेट टा कहूछ आज केते बेले कहबो सेटा कहूनो बापा कोन एंती कुआडे पळी जाय फोन रे कोन टाइम गोटे कहबे 9टा रे आपन को डेट टा कहूछ राती 9 हां राती 9टा डेट कहूछ से कोन मो ड्राइवर ना रे कोन एफआईआर दैछन किंतु तमे आसिलो कि तमे कहले मु 9टा रे जणेबी किंतु 9टा रे करिलो कोन ए वीडियो पाखरे किछि प्रूफ अछि चलो ना कोर्ट रे खेलिबा कोर्ट रे देखा हबा कौन कहूछ मु कोर्ट जाऊनी न्यायालय जाऊनी तुमको मु एमती वीडियो करके धमक दउची 9 मास तळे प्रथमे मु कहिथिली आस आम एडवोकेट साथी बसी आमे फाइनल करथिले आ जोथि पई तमे मते किछटा चेक देथिलो आ आमे म्यूचुअली करदेबा बोली डिसीजन नेथिले किंतु तमे मु सेई जियो जेते बेले चेक बाउंस हैला मु बाउंस केस भी देइची मो बापा जाइके देइछंती किंतु तमे चेक रा सम्मन घर को आसिला बाउंस केस रा सम्मन घर को आसिला किंतु तमे धरा छुआ दउन कोर्ट डाकी छंती जाइछो तमे आज मते कहि दउछो कोन तमे कोन पई कोर्ट को जाउन कोर्ट मु जाइथिली एबे भी कहूची तमे आसुन 5 दिन हेलाणी ठकी चलीच बापा ठारू बुझिकी जणाऊची बापा मोर फाइनल करिवे बापा को जणाऊची घंटाटे पर जणाऊची हेई जणाऊची आज जणाऊची संगे संगे जणाऊची कहा को तमे बोका बनौछ तमे बापा को देखा गल बापा मोर धमक दे देले एटा होची सीसीटीवी फुटेज मु पकोउची तमे 23 तारिख दिन मो घर को जाइथिलो तम आडू कॉल करके जाइथिलो जदि तांकर धमक दबार थिला से कोन तुमको सेडी संगे संगे बांधी के रखि पर न थांदे से कोन तुमको संगे संगे पुलिस को डाकी पर न थांदे तमे बा घर को जाइथिलो सॉर्ट आउट करके कथा हे के आसीबा पई केमिति ओडे मिछ कहि दोछो जे नाही मते धमक दे देले मते मार देबे आज्ञा कोन पई मिछ कोन पई कहलो जदि सुनो मु कहूची तुमको जदि सत्य धमक आसी सोशल मीडिया रे मु भी कहिथिली जदि तुमको धमक आसी नंबर दियो को नंबर कॉल आसतिला मो बापा मो भाई मो भौणी मो फैमिली मो बापा फ्रेंड जी भी हेइथिबो से दंड पाइबो नंबर दियो अच्छी साहस ना कोन तमे 23 तारिख रे आसी देखा कलो तुमको 25 तारिख रे मारिबार धमक दे देले कहा को बोका बनौछो हो मिस्टर गुलुआ बाबू मु ब्लेम परे ब्लेम करूनी मु सत परे सत कहूची आ लोक भी सब जानी गलणी सत कौन आ जोटा कि तुमको बहुत खराब लगुची आ लागिबा कथा भी सीरियसली तमे बाहाबा पई झियो खोजुच टिके लाज लागुनी से झियोर अवस्था कोन से भलिया करिवो जेमति कि मोर हेतिला ताको बाहा हे घरे बसई दबो तापर तमे कार धरी छुई जिवो तापर पुणी कहउछ बापांको देह खराब मांको देह खराब पुणी आडे कहउछ बाहा हबो कोन करिवो जो फॉरेन कथा बार बार कहूच कौन पाई आउ किछि मिलुनी ओडिसा रे तो किछि पाइबोनी सेति पई फॉरेन लगेई देलो किछि प्रूफ अछि पुणी कोन कहूच मु तम पैसा नै कि फॉरेन पळेबी तमर को पैसा सेटा मो बापा पैसा जोटा कि तमे पाप काम रे सारी देइचो तापर तमे कोन कहि दोछ मो पैसा नै कि से पळेई जिवो मो पैसा नै कि से पळेई जिवो टिके खराब लागुनी तुमको बार बार कहूँ प्रथमे मो बापा पैसा फेराओ ना तमे पैसा फेरइबनी किंतु रासलीला करि परिबो मिस्टर गुलुआ तुमको मु क्लियर कट करी कहि दउची मो बापा पैसा जोटा को तमे नै कि खर्च करिचो या फिर तम घरे खर्च होईची मु तो रहिबिनी से पैसा को क्लियर करी फेरई दियो एते वर्ष लानी तमे इनकम करी तमे कोन करिचो तमे बहुत किछि करिचो तमे बहुत सारा झियों साथ होटेल जाइचो पूल पार्टी करिचो बहुत भलो भलो जगह को बुलिबा पई जाइचो तापरे तमे मते कोन कहउछ तमे कोन करिचो तमे एई सब कारनामा करिचो आ मोर गोटे यूट्यूब अकाउंट जोटा कि तमे ना चेंज करके तमे यूज करूछ आ तार पैसा भी तमे खाइचो
मते कौन मिलला 8 वर्ष भितर मु कौन कौन करिछि शुण मु तमर ड्रेस सफा ठारू आरंभ करिकी रोसई बास पर्यंत ठारू आरंभ करिकी नॉर्मल परिबा किनिबा ठारू आरंभ करिकी चिकन मटन तम पिला मानन पई जेतेबेले घरे शूटिंग हुए मु रोसई करे को गोटाई पिला मना करदबो मु करिनी बोली मु आगरे ताकू डाकी पचारिबो जेतेबेले बहुत पिला हुंदी होटल रु आसे मु मना करनी किंतु अल्प पिला थिला बेले 15 पर्यंत मु रोसई करके देइछि ना तमर कैमरा काम करिछि भाई तमर एडिटिंग करिछि मु कोनटा करिछ मो पई 8 वर्ष भितर आम 2 जण मिसिकी इनकम करथिले किंतु प्रत्येक जिनस तम नारे किणा हेछि कोन पई तमे सेतिकी चालाक थिलो आ मु प्रेम रे मूर्ख थिली ना गोटे कैमेरा ना गोटे सिस्टम ना कौनसी गोटे भी जिनिस ना गाड़ी ना घोड़ा तो नहीं छाड़ अलग कथा को गोटाई जिनस तमे आनिच हाँ मो नारे कौन अछि तमे कोनटा करिछ मो नारे टिके देखैलो प्रूफ कोनटा करिछ मो नारे मते सोशल मीडिया ही साहस देछि सबुदिन मु डरी डरी बंचुथिली काहीं बाहरिबी कौन पाई बाहरिबी लोक जानले हसिबे किंतु आजिका डेट रे पूरा ओडिसावासी सत जानिबे मते सोशल मीडिया रे ही साहस मिलिछि भाई मु डरुथिली आज्ञा 9 मास हेलाणी चुप रहिथिली भाबुथिली कौन करिबी आउ हाँ मु सेई कमजोर झियों भली जदि भाबी थांती दौड़ दे थांती किंतु मु दौड़ी देइनी मु सामना को आसीछि आ मु जानिछि मु सत कहूछि आ मु लड़ाई करिबी आउ ए लड़ाई मोर नुह ए लड़ाई समग्र झियो मानक पई जो झियो माने घरे टॉर्चर हेई सबु सही चुपचाप रहउछंती आउ मु आज पदा को बाहरिछि ए लड़ाई मु लड़ीबी आउ मु जानिछि सतर जय हबो सेई सोशल मीडिया रु मु भी रुटी खाउछि से सोशल मीडिया रु मते भी पैसा आसुची मु कोन पे सत कहबिनी कोन पे मु सब ऑडियंस को धोखा देई की रखिबी कोन पे समस्त को मु मिछ कहबी ए झियो गोटे बाइट रे पूरा ओडिसा हलचल कर देला काहे ए बाइट रे एमती कोन थिला कि ओ ए बाइट रे थिला तमे को झियो साथरे होटल जाइचो को झियो साथरे पूल पार्टी जाइचो मते केते बाडेइचो मते केते टॉर्चर करिचो ए सब पदा को आसीगला लोक जानीगले से हलीगला नाई तमे कौन कहलो तमे जदि मते गोटे चटकणी दौच मु तुमको 10टा चटकणी देछि देख आज्ञा तमे से 10टा चटकणी मते देइछ आ मु विरोध करी गोटे चटकणी देछि बोली मो पाखे प्रूफ अछि जदि तुमको मु मारि थांती ना तमे एमती लहु लुआण हेगी तमे पुलिस स्टेशन जाई थांतो मु नुहे आमे गोटे बॉडी साइंस देखिबा जदि नॉर्मल गोटे झियोर स्ट्रेंथ थारु गोटे पुअर स्ट्रेंथ अधिक ही थाए से पावर लिफ्टिंग करू कराटे करू जुडो करू बॉक्सिंग करू से जहा करू ना नहीं पुअर स्ट्रेंथ अधिक ही थाए आ तमे एमिति तनु पतला है न जे मु तुमको पेली की फोपाड़ी की बाडे की मारी देबी किछि रखिचो प्रूफ ना खाली डायलॉग बाजी बढ़िया से करी शिखिच आपण मानक मु जणै दउची मु गोटे ड्राइवर नारे केस कर देली तमे मिस्टर गुलवा डरी गल कि आज्ञा मु जणै दउची ये होची से ड्राइवर जो ड्राइवर आंकु सबु काम रे हेल्प करे मु जो बार बार कहूची सांग मानक द्वारा खराब हे जाईची ये होची से लोक या ना होची हैप्पी जहा को मु ता दुख सुनी के काम देइथिली या पाखे ए लोकटार सबु काला चिट्टा अछि को होटल को जिबे कौन करिवे प्रत्येकटी झियोर लिस्ट ए पिला पाखे अछि मो घर को मो बेडरूम को झियो आसीबे कोठी केमिति जिबे कौन करिवे सेमान को पैसा केमिति दिया जिवो सबु किछि ए पिलाटी घरे हैप्पी बोली जानि पारु नांदी ना मोर गोटे वीडियो देखि दियंतु मो फेसबुक रे इलेक्ट्रिक बिल रे पोस्ट करिछि जो पिलाटा इलेक्ट्रिक बिल नबा पई आसीछि सेई पिलाटी ए से पिला जोतरे सबु दिन सर हेल्प करे आज्ञा गोटे थरा ये चाकरी छाड़ी की पळैथिला जेते बेले मुआर सत धरि देइथिली डरी की पळै जाइथिला किंतु ये मिस्टर गुल्लुआ आ तांको बापा पूर्ण ताको धरगी घर को पळै आस्तिले कोन पई ताकि तम पुओ को सहाय्य करिवो अच्छा काली जेते बेले मु पुलिस स्टेशन रे जाई एफआईआर देली तुम ड्राइवर ना रे कोन कहिलो मु कोरापुट रे अछि कोरापुट रे थिलो ना मिनिस्टर ग्रीवांस होम रे तुम निजर कहूतिलो जे नाही सर हमको बंचाई दियंतु सर आमे झियो पाके सोई पड़िछु हमको टिके न्याय दियो हां तुमको एई केस रे न्याय देबे स्त्री छाड़ी के पर झियो पाके सोइबा आ तुम निज एरिया रो विधायक को रिक्वेस्ट करी जणेबा आज्ञा मते बंचाई दियो लाज लागुनी
ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ବି ଜାଣିପାରିବେ ସତ କଣ ମିଛ କଣ। କିନ୍ତୁ ତମେ ପୋଲିସକୁ ଏପଟେ ଜଣେଇବ ତମେ କୋରାପୁଟରେ ଅଛ ବୋଲି, କାହିଁ କାଲି ଥାନାକୁ ଆସିକି କଥା ତ ହେଲନି? ଏତେ ଡର। ତମ ଆଡଭୋକେଟ ଫୋନ କଲେ, ତମେ ଫୋନ କଲ, ଆଡଭୋକେଟ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିବେନି ତ? କାଲିଠାରୁ ବା ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଲାନି, ତମେ କଣ କୋରାପୁଟରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିନ? ଏତେ ମିଛ। କଣ କହିଲ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଖେଳିବା, ତମେ ପୋଷ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଖେଳିବା। ତମକୁ ଡାକି ଡାକି ଥକିଗଲି, ଡାକି ଡାକି ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଥକିଗଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ କେତେ ଥର ଡାକିଛି, କଣ କରିଛି, କେତେ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି, ସେଇଟା ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କଣ ହେଲା? ତମେ କହୁଛ ଶାନ୍ତିରେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା 9 ମାସ ହେଇଗଲା, 9 ମାସ ହେଇଗଲା ଶାନ୍ତିରେ ଅଲଗା ହବା ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଲଗା ହେଇପାରିବା। ତମେ ଆସ, କଥା ହୁଅ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପଇସାଟା ଦିଅ, ଆରାମସେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା। ଏବେ ବି ଟାଇମ ଅଛି। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପଇସା ଫେରାଅ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରାଅ। କୋର୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡି କରିବି, ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ରେ କହୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେପର ରେଡି କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ସେପାରେଟ ହେବି। କଣ କହୁଛ? ଲୋକ ଛି ଛାକରା କରୁଛନ୍ତି, ତମେ କର୍ମ ସେଇଭଳିଆ କରିଛ, ଲୋକ ଛି ଛାକରା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ଭୁଲ କରିଥିଲ ତମେ, ମୁଁ ନୁହଁ। ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ କହିଥିଲା କିଏ? ତମେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛ? ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଛି ଥୁ। ତମକୁ ସେକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବୋଲି କହିଦେଲି ବୋଲି ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ନୁହଁ କି? ସେଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି 1000 ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, କୁହାଯିବନି କି ଓକେ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ ୱାର୍ଡରେ ନାମିତ କରିକି ଡାକିବି। କଣ କହିଲ? ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଜାଣିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କଣ ନାହାନ୍ତି କି? ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ନାହାନ୍ତି? ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହଉନି? ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ବୋଉ ବା ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ କରି ଘରେ ପଡିଛି। ଗୋଟେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ତା ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିଥାଏ, ନର୍ମାଲ କଥା ଭାଇ, ସେ ଯେତିକି ବି ଇନକମ କରୁଥିବ ତା ଇନକମ ରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ କୋଉଠୁ ଲୋନ କରିଥିବ, କୋଉଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧା ପକେଇଥିବ, କଣ କେତେବେଳେ ତା ଜମି କୋଉଠି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବ, କେତେ କଣ କରିଥିବ, 1000 ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର ମାଗିଥିବ, 1000 କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁକୁ କହିଥିବ ମୋ ଝିଅକୁ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଦବ, ମୋ ଝିଅକୁ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଦବ, ମୋ ଝିଅକୁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଏଇଟା ଦବ। ଭାଇ ସିଏ ଏତେ ସବୁ କରିଥାଏ, ସିଏ ପୁଅ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଏନି ସେ ବାପା କରିଛି କେତେ। ଆଉ ତମେ ସେ ଝିଅକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଦବ। ଆଉ ତମ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଥାନ୍ତା ନା, ତମେ ଜାଣିଥାନ୍ତ, ଆଉ ମତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିନଥାନ୍ତ ତୋ ବାପା ପଇସା ଆଣିଲା କୋଉଠୁ। ଗୋଟେ ଝିଅର ବାହାଘର କଲେ ତମେ ଗୋଟେ ବାପର ଦୁଃଖ ଜାଣିପାରିବ। ଭଗବାନ ତ ତମକୁ ସେ ସୁଖ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଘରେ ତ ଝିଅ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତମର ବି ପିଲା ଛୁଆ ନାହିଁ। ତମର ଝିଅଟେ ଥିଲେ ତମେ ନିହାତି ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତ। ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଏତେ ସବୁ କରିଦେଲା ଆଉ ଝିଅ ଖୁସି ନାହିଁ, ସେ ବାପା ତା ପଇସା ମାଗିବନି? ସେ ଝିଅକୁ ତ ତମେ ବିଦା କରିଦେଲ, ତା ବାପା ପଇସା ନ ମାଗିକି ରହିଯିବ, ତମେ ସେ ପଇସାରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। କଣ କହିଲ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶସ୍ତା ହୁଅନି। ହଁ ମୁଁ ଶସ୍ତା। ତମେ ତମ ଓଜନ ଯଦି ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯୋଉ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଚେକ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆସ ସେ ପଇସା କ୍ଲିୟର କରିଦିଅ, ଯାଅ ତମ ନିଜର ଓଜନଟାକୁ ବଢେଇ ଦିଅ, ବହୁତ ଓଜନ ବଢେଇ ଦିଅ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସି ତମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିବ ଶସ୍ତା କିଏ ଆଉ ଓଜନିଆ କିଏ। ତମେ କଣ କହିଲ? ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଣ ଟିକେ କହିଲି ଯେ ତମେ ଏକାଥରକେ ସବୁ କହିଦେଲ? ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ତମେ ମାନୁଛ ତମେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି। କଣ କହିଲ? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ପର ଝିଅ ସହିତ ରାତି କଟାଏ, କେତେବେଳେ ହୋଟେଲରେ, କେତେବେଳେ ଘରେ, କେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଝଗଡା କରିଦେବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀ ଗାୟବ ହେଇଯିବ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। এইଭଳିଆ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରେ? କାହିଁ କୋଉ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ପୁରାଣ ବହି ସଜେଷ୍ଟ କଲ ଯୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବ। ତମେ କଣ କହିଲ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଆସନି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇ ମାନେ, ନ୍ୟୁଜର ରିପୋର୍ଟର ଭାଇ ମାନେ ମୋର ସତଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ରହିବି କି ସେମାନେ ମତେ ସେତିକି କୋଅପରେଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତମ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚୁପ୍ ରହିବି, ଯାହାର କଥା ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶୁଣୁଥିଲି? କଣ ଘରର କୁଟି କଉଡିଟା ବି, ଘରର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ ବି ମୋ ନାଁରେ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତମେ ସେତିକି ଚାଲାକ, ଆଉ ତମେ ସେତିକି ଚାଲାକିରେ ମୋ ସାଥିରେ ଗେମ୍ ଖେଳିଛ। ଆଉ ଏବେ ବି ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ଟାଇମ ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଆସ, ତମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାପାର ପୁଅ ହେଇଥିବ
तमे आस लाइव वीडियो बनई के आस आज्ञा देखंतु मु जाउची कहे कि वीडियो बनाओ आ कोर्ट रे पहुंचवा विदिन 30 मिनिट्स भितर मु वर्षा जाई से कोर्ट रे पहुंचबी विथ तुम से लाइव वीडियो रे मु जॉइन करीबी आस देखा हुआ कोर्ट रे केते दम अछि मु भी देखिबी केते सत कहूच सेटा समस्त देखिबे एटा मु चैलेंज कली तुमको आस नमस्कार जय जगन्नाथ।